बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल रंग चाहत के रिटन बाय नाज़िया कमल नाज़ी। कैसा ये नावल है ये मेरे भी नहीं पता, क्योंकि अब मैं भी पहली बारी पढ़ना, तो इकट्ठे पढ़ते हैं। और मैं कैसी हूँ, मैं तो मुझे फ्लू हो गया अभी। आज मैं लेट नहाया था तो वो ठंड बड़ी पड़ रही है, मुझे फ्लू हो गया। बस दुआ करें, मेडिसिन मैंने ले लिया, सवेर तक सेट हो जाए। कल मैंने बिजी होना, कल मैं कुछ कह नहीं सकती कल नावल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कल बहुत मुश्किल है आना, इसलिए ठीक है, पहले बता रही हूँ। तो आज हमने पढ़ना है नाज़िया कमल नाज़ी का नावल। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। तो आइए चलते हैं नावल की तरफ। रंग चाहत के, रिटन बाय नाज़िया कमल नाज़ी। इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, ज़ाब्ते नहीं चलते। हुसन की अदालत में आजी तो चलती है, मर्तबे नहीं चलते। मौसम बेहद सर्द हो रहा था, इतनी बड़ा। तब वो रोटियां पकाकर फारिग हुई तो मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। जल्दी जल्दी वजू करके नमाज अदा की, दुआ मांगी और अभी चाय नमाज लपेट कर रख रही थी कि जाजिब हसन बड़े पुरजोश अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खेलते हुए तेजी से इसके करीब चला है। सारा, ये मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं, पहन कर देखो कैसी लगती हैं। देख लूँगी, अभी तो रख दो साइड पर, इसने बेजारी से कहते हुए टीवी ऑन कर लिया। जाजिब अपना सा मुँह लेकर रह गया। क्या बात है, तुम खफा हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। वो चाहकर भी अपने लहजे के रूखेपन को छुपा नहीं सकी थी, मगर जाजिब हसन को बुरा नहीं लगा। वो अब भी इस लहजे में कह रहा था, हाँ एक मिनट यार, बाल चला के मैं टैबलेट ला देता हूँ, चाय के साथ लेकर सो जाना। अच्छा ले लूँगी, तुम इतनी फिक्र ना किया करो मेरी। कैसे ना करो हनी, ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं है मेरे पास। थके थके लहजे से मैं कहते हुए वो इसके करीब ही सोफे पर टिक गया। सारा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। फजूल बातें मत किया करो जाजी, जो तुम सोच रहे हो ऐसा मुमकिन नहीं। वो तभी थी, क्यों मुमकिन है? मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? वो उदास लहजे में बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन क्यों? तुम्हें वजह बतानी होगी। सारा का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसने फिर पूछा, जो अब भी बड़ी ढिठाई से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, वजह इसके सिवा और कुछ भी नहीं कि मैं नवीद से प्यार करती हूँ। आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से। इसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, दौलत, हुस्न, वजाहत, माशरे में बाइज्जत मुकाम, सब कुछ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें इस पर तरजीह कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मुस्तकिल मुलाजमत, ना हुस्न, ना वजाहत, ना माशरे में बुलंद मुकाम। क्या दे सकते हो तुम मुझे सवाए फ़िक्र और परेशानियों के? ना काम तमन्नाओं, तिश्ना हसरतों के। प्लीज़ जाज़े, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मगर हकीकत यही है कि नवीद हर लिहाज से तुम पर बर्तरी रखता है। वो बिला तकान बोलती जा रही थी और इधर जाजिब हसन की खूबसूरत आंखों में धूल उड़ना शुरू हो गई थी। कितनी छोटी सोच रखती थी वो इसके बारे में, जिसे वो अपनी जान से बढ़कर चाहता था। ते ना जा सिंपल चढ़ते जाना इदा दे बंदे ने लानत भेज के अगे चला जा, कोई होर भी होएगी तेरी हीरोइन, क्योंकि मैंने तेरी हीरोइन ही लग रही। मैं मानती हूँ जाजी कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो, मगर मोहब्बत इंसान का पेट नहीं भरती, माशरती तकाज़ों को पूरा नहीं करती। लिहाजा प्लीज़ ये mohabbat.com का खेल बंद करके कोई मुकाम बनाओ अपना, ताकि किसी अच्छी सी लड़की के हमसफर बन सको प्लीज़। वो इससे कहना चाहता था, तुमसे अच्छी लड़की कायनात में और कौन है, मगर नहीं कह पाया। दिलो दिमाग जैसे काम करना ही छोड़ गए थे। वो लड़की जो अपने होश इखलाक की और चंचल हरकतों के बायस पिछले कई सालों से इसके दिलो दिमाग पर राज कर रही थी, इस लम्हे इस पर अपनी पस्त सोचें यहाँ करके महज चंद सेकंड्स में दिल से उतर गई। वो आईने के सामने खड़ा इस चेहरे को तक रहा था जहाँ ढूंढने से भी इसे कोई बदसूरती दिखाई नहीं देती थी। सारा इस पर अपनी पसंद नापसंद बाजा करके बड़ी मुतमिन खड़ी थी। जब वो बमुश्किल अपने कदमों को घसीटता इसके मुकाबले और कदर शिकस्त लहजे में बोला, तुम नहीं जानती सारा कि सच्ची मोहब्बत इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी और ताकत है। मेरा दिल खोल कर देखो कितना कीमती है। तुम्हारा नवीद सिद्दीकी खुद भी बिक जाए तब भी इस दिल की कीमत नहीं चुका सकता। काश काश सारा तुम जान सकती कि आज इस लम्हे तुमने क्या खो दिया। धुआं होते चेहरे के साथ नम लहजे में कहता, वो एक लम्हे में के लिए भी इसके मुकाबिल नहीं ठहरा। सारा हसीब बगौर इसके सुरख आंखों में देखती बेनियाजी से कंधे झुका कर रह गई। तुम मुझे चाहोगी एक दिन देखना, हाँ चली आओगी एक दिन देखना। इस इश्क ने मुझको जलाया है, तुम भी जल जाओगी एक दिन देखना। वो सारा के कमरे से बाहर आया तो मौसम की खुनकी का एहसास मज़ीद शदीद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी, मगर अब चंद लम्हों के बाद जैसे हर चीज़ से दिल भर गया था। जब्ते गिरिया की कोशिश में आंखें सुर्ख हो रही थी। थके थके निढाल कदम उठाता वो सहन में सीढ़ियों पर आ बैठा। इसे याद आया था वो बहुत छोटा सा था जब अचानक इसकी वालदा की वफ़ात हो गई। इस वक्त इसे शऊर नहीं था, लिहाजा अपनी जन्नत के छिन जाने पर वो रो नहीं सका था। ताहम इस सान्हे के कुछ अरसे बाद जब इसके बाबा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके इसे अपने घर की मालकिन बनाया तो वो बहुत रोया था। गो इस वक्त भी वो ज़रा बात शऊर नहीं था, मगर अचानक माँ की अदम मौजूदगी ने इसे हसास बना डाला था। ऊपर से जो औरत माँ बनकर इसके घर आई, वो माँ तो दूर एक इंसान कहलाने की भी लायक नहीं थी। बहुत सारे दिन भूखे प्यासे रहकर सौतेली माँ के जुल्म सहने के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया तो एक रोज़ भाग कर आफ्ताब बेगम के पास चला है।
وہ اس کی اکلوتی پپو تھی اور اولاد نرینہ سے محرومی کے باعث اسے بے حد پیار کرتی تھی۔ یہیں آ کر جازم نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ عابدہ بیگم کے شوہر حسیب علی پر فالج کا پہلا حملہ ہوا تو وہ بستر سے لگ کر رہ گئے۔ جازم نے تعلیم کو خیر آباد کیا کر چھوٹی موٹی ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ وہ اس گھرانے کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی خوشیوں کے لیے صبح سے رات تک کولوں کے بیل کی طرح کام کرتا اور اس پر بھی خوش رہتا۔ ساجد علی کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی۔ عابدہ بیگم کو اپنی ماں ہی سمجھتا، جبکہ سارا کو چھوڑ کر ان کی باقی تینوں بیٹیوں کو اس نے کبھی اپنی بہنوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو سارا نے بھی بہن سمجھ لینا۔ سارا 4 بہنوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ چرب زبان تھی، وہی جازب کے ساتھ سب سے پہلے فری ہوئی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ان پر روب جماتی رہی، اس پر اپنا اسکول کا ہوم ورک روزانہ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس سے کرواتی، اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بتاتی، اس کا ہر مسئلہ وہی حل کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جازب کتنی بے ساختگی میں اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ بچپن رخصت ہوا اور جوانی آئی تو سارا سے اس کا لگاؤ محبت میں ڈھل گیا، اور یہ محبت کا وقت کے ساتھ ساتھ جنون میں ڈھلی سے مطلب خبر نہ ہو سکی۔ اسے خود پر سارا کا روب جمانا بھی اچھا لگتا تھا اور اسے تھوڑا سا تنگ کر کے اس کا ہر حکم بجا لانا بھی خوب بھاتا تھا۔ سارا کو چٹپٹی چیزیں اچھی لگتی تھی، وہ اس کی خوشی کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لاتا۔ عابدہ بیگم اسے منع بھی کرتی اور کبھی کبھار فضول خرچی پر ڈانٹ بھی دیتی، مگر وہ ہنس کے ایک کان سے سنتا دوسرے سے اڑا دیتا، چنگا ہے پھر تیرے نال۔ سارا کے معاملے میں کسی بھی نصیحت پر اس کا کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ سارا سے چھوٹی فائزہ حسن اور سلیقے میں بے مثال تھی، مگر وہ خاموش طبع لڑکی تھی، زیادہ وقت اپنی کتابوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے، کچن میں گھسے کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی۔ سارا کے ساتھ اس نے بھی صرف میٹرک کیا تھا، بعد میں فراغت سے تنگ آ کر پرائیویٹ انٹر کی تیاری شروع کر دی اور انٹر میں اچھے نمبر سے پاس ہونے کے بعد گریجویشن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جازب نے اس سے متاثر ہو کر کئی بار سارا کو بھی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا، مگر اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، میں کیوں مفت میں اپنا دماغ کھپاؤں، 16 پڑھ کر بھی چولہا چوکی کرنی ہے، بچے ہی پالنے، تو پھر میٹرک کیا کم ہے، فضول کی ٹینشن ہی لے لی میں نے۔ جواباً وہ خاموش رہ جاتا۔ فائزہ سے چھوٹی عائزہ بھی بہت ذہین تھی، سبھی اس کی سمجھداری کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ سارا کے بعد وہی جازب کے زیادہ قریب تھی۔ عائزہ سے چھوٹی فضا تھی، جو عام سی شکل و صورت کی حامل تھی، مگر حساس بہت زیادہ تھی۔ کچھ تو روپ رنگ، اوپر سے اس کی ناپسندیدہ آمد اسے حساس بنانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بھی فائزہ کی طرح خاموش طبع اور سلیقہ مند تھی، اپنے اسکول کی ذہین ترین طالبات میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جازب اسے بہت پیار کرتا تھا، اس کی خوشی کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اپنے پپا کی رحلت کے بعد تو وہ اور بھی ذمہ داری سے سب کا خیال رکھنے لگا۔ عابدہ بیگم کے لب اس کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتے۔ زندگی میں سب کچھ ہی تو حاصل ہو گیا تھا، مگر اب بھی کہیں اس کو اگر کوئی کمی تھی تو وہ صرف محبت کی تھی۔ اس کے اندر بچپن کی معصوم حسرتیں اب بھی سر اٹھاتی تھی۔ کبھی کبھی شدت سے اس کا دل چاہتا کہ کوئی اس دھڑکنوں کی آواز سنے اور اس کے جذبوں کا راز پالے، اسے ڈھیر سارا پیار کرے، خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے، اسے یوں خود میں سموئے کہ زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اور ایسا سوچتے ہوئے صرف سارا حسیب کا چہرہ اس کی نگاہوں میں آتا، وہ اپنی خود سری کے باوجود اسے بے حد اچھی لگتی تھی۔ آج تک کیا نہیں کیا تھا اس نے سارا حسیب کے لیے، مگر وہ اس کی وفاؤں کا اہل نہیں تھی، اس کی وفاؤں کی اہل نہیں تھی۔ اس کے دل نے غلط انتخاب کیا اور یہی غلط انتخاب اسے جلا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ ہی نہیں پایا کہ سارا کی خواہشات کیا ہیں، آئندہ زندگی کے لیے اس کی سوچ اور تقاضے کیا ہیں۔ جان جاتا تو شاید آج اتنا دکھی نہ ہوتا۔ ہوا میں گھن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ بے نیاز سا ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھا ضبط سے آنسو پیتے ہوئے دل کے اندر ہی گراتا رہا۔ جانے کتنا وقت یوں ہی بیت گیا، جب اچانک اسے اپنے شانوں پر نرم شال کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا تو فائزہ اس سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سردی کافی بڑھ گئی، میرے خیال سے اس وقت آپ کو یوں ٹھنڈی سیڑھیوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اس سے بہت مختصر بات کرتی تھی، جازب آج تک کبھی چاہ کر بھی اس سے فری نہیں ہو پایا تھا، تاہم اس کی عزت اور احترام ضرور کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے احساس دلانے پر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو ہیروئن فائزہ ہی لگ رہی ہے۔ اگلے روز سے بہت تیز بخار چڑھا ہے، ساری رات جا کر انگاروں پر لوٹنے کے بعد یہ لازم بھی تھا۔ عابدہ بیگم کو تھی گویا جان پر بن گئی۔ جازب کو ہمیشہ اپنے لیے ان کی فکر اچھی لگتی تھی، مگر وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر انہیں اپنے لیے پریشان نہیں کرتا تھا۔ سارا بھی خبر ہوتے اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ عابدہ بیگم وہاں موجود نہ ہوتی تو شاید وہ رات والی بات پر اس سے مزید کچھ کہتی، معذرت ہی کر لیتی، مگر عابدہ بیگم کی موجودگی میں کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ عابدہ بیگم کے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھی تھی، بخار ہلکا ہو گیا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دلیا کھلایا۔ جازب نے طبیعت سمجھانے پر بڑی مشکل سے انہیں واپس ان کے کمرے میں بھیجا، خود وہ چونکہ دن بھر سویا رہا تھا، لہٰذا انہیں واپس بھیج کر پلکیں موندنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ سکی۔ بہت دیر تک وہ اضطراب کے عالم میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر باہر جانے کا قصد کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے لمحے کوئی نہایت محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کے بستر کے قریب چلا آیا۔ جازب کو 100% یقین تھا کہ سارا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، سو وہ آنکھیں بند کیے بے نیاز پڑا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کتنی رات کے یہ چوروں کی طرح اس کے
کمرے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں نے کوئی ہو ہی لگ دی ہے۔ جب کچھ لمحوں کے بعد اسے اپنے چہرے پر کسی گرم مگر سکون امیز پھونکوں کا احساس ہوا، شاید نہیں یقیناً اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جا رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کیونکہ سارا نے آج تک کبھی بھی جاگتے میں بھی اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کو اپنی پیشانی پر کسی کی نرم انگلیوں کے پوروں کا لمس محسوس ہوا اور اس کے پورے وجود میں جیسے بجلی سی لپک گئی۔ اس لمحے اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ آنکھیں کھول کر اس ہستی کا دیدار تو کرے جو اس پر چپ چاپ اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکا۔ تھوڑی دیر میں خوش مسیحائی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے قریب بیٹھی وہ ہستی جو خوشبو کا پیکر تھی اٹھ کر واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ تب جاذب نے ذرا سی پلکیں وا کر کے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں آنے والی ہستی کو سراپا دیکھا نہ چاہا، مگر خواہش کے باوجود وہ شناخت نہیں کر سکا۔ افائزہ اگلے روز بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ آئزہ اور فضا نے اسکول جانے سے قبل اس کے کمرے میں آ کر اس کی مزاج پرسی کی، پھر روزانہ کی طرح اس سے ڈھیروں پیار لے کر خوشی خوشی اسکول روانہ ہو گئی۔ عابدہ بیگم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ سارا اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو نہ جانے کس خیال کے تحت وہ اس سے پوچھ بیٹھا، پپو آپ ہمیشہ مجھے اپنا سونا پتر، میرا سونا پتر کہتی رہتی ہے۔ میں بھی آپ کے لفظوں پر اعتبار کر کے خود کو سونا سمجھنے لگا تھا، مگر کل رات مجھے پتہ چلا میں کتنا بدصورت ہوں۔ اس کے لبوں پر بڑی زخمی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ عابدہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ماں صدقے جائے تو ایسا کیوں سوچتا ہے؟ پتہ نہیں پپو، میں بس کل رات مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ سارا اس کے الفاظ پر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ خاموش نہیں ہوا۔ آپ نے مجھے خوش فہم بنا دیا تھا پپو، شکر ہے کہ آئینہ دیکھ لیا۔ نہیں میرے بیٹے، مجھے تو تیرے جیسا سونا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ وہ رو پڑی تھی۔ جاذب نے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر دھر لیے۔ جاذب نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ پہلے وہ صبح دیر سے اٹھتا اور پھر ناشتہ کر کے اپنی مرضی سے کام پر جاتا، مگر اب اس کے معمول میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا، نماز پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، پھر چائے پی کر گھر سے نکل جاتا۔ پہلے 2-3 روز تو اس نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ بعد میں عابدہ بیگم کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈانٹا اور یوں فائزہ روز اسے چائے بنا کر دیتی تھی۔ عابدہ بیگم اس کے صبح سویرے کام پر جانے سے متفکر ہوتی تھی، مگر اس نے بہانے بنا کر انہیں راضی کر لیا۔ اب صبح سویرے گھر سے نکل کر وہ کسی کی شاپ پر بیٹھتا، پھر 2-3 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اپنے مستقل کام پر چلا جاتا اور شام تک ساحل سمندر کے قریب رندہ سنبھالے کشتی میں استعمال ہونے والی لکڑیاں چھیلتا رہتا۔ گھر میں کوئی بھی اس کے کام سے باخبر نہیں تھا۔ کچھ ماہ پہلے تک اس نے بھی مستقل یہ کام کرنے کا قطعی نہیں سوچا تھا، مگر ایک دم سے اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اب اسے ایک لمحے کو بھی فارغ رہنا گوارا نہیں تھا۔ ہفتے وار ملنے والی اجرت وہ خود ہی سنبھال کر جمع کرتا رہتا اور مہینے کے بعد جب 7-8 ہزار روپے بن جاتے تو عابدہ بیگم کے ہاتھوں پر دھر دیتا۔ اسے محنت کر کے روزی حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی حدت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فائزہ نے انٹر کی طرح گریجویشن بھی بہت اچھے نمبروں سے کر لیا۔ اب وہ ایم اے کرنا چاہتی تھی، مگر عابدہ بیگم ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ان کا ارادہ اب سارا کے ساتھ ساتھ اسے بھی گھر سے رخصت کرنے کا تھا اور اس سلسلے میں وہ جاذب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ عابدہ بیگم اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کا مزاج اور معمولات ہی اکثر بدل گئے تھے۔ پہلے کی طرح سب کے درمیان بیٹھ کر ہنسنا، کھیلنا، کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا اس نے۔ عابدہ بیگم نے ایک بار اسے احساس دلایا تو مسکرا کر کہہ اٹھا، وقت بدل گیا پپو، میری بہنیں بڑی ہو رہی ہیں، انہیں گھر سے رخصت بھی تو کرنا ہے اور ان کی رخصتی کے لیے میرا صبح شام کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی بات درست تھی، لہٰذا عابدہ بیگم سوائے اس پر نثار ہونے کی اور کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ اس شام بہت دنوں کے بعد شاور لے کر وہ سب کے درمیان بیٹھا تو ایک عجیب سی سرشاری کا احساس ہوا۔ آئزہ اور فضا کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، عابدہ بیگم بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جاذب نے سرسری سی نظر شوخ و چنچل سارا حسیب کے دلکش چہرے پر ڈالنے کے بعد اپنے مقابل بیٹھی فائزہ کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس سے نظریں میری تو فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر اپنے کمرے میں آ گیا تو سارا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جاذب کہ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ مجھے شرٹ اتار کر لیٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، اس کی آواز پر قدرے حیرانی سے پلٹا۔ نہیں، میں تو کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہا۔ تو پھر تم پہلے کی طرح مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ الگ تھلگ کیوں رہنے لگے ہو؟ پتہ نہیں، شاید کچھ عقل آ گئی ہے۔ بہت مدھم لہجے میں اس نے کہا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا، مجھے وقتی طور پر بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے تمہیں دوسری لڑکی سے مختلف سمجھا تھا، مگر جلدی مجھے عقل آ گئی۔ تم اپنی جگہ پر صحیح ہو سارا، میرے پاس واقعی تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم نے صحیح کہا تھا، محبت کبھی کسی انسان کا پیٹ نہیں بھرتی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حق حاصل ہے۔ تھینک یو سو مچ جازی، تم ریئلی بہت اچھے ہو۔ اس کے الفاظ پر خوش ہوئی، مگر جاذب دکھ سے مسکرا اٹھا۔ پھر سے خوش فہمی میں مت الجھاؤ چڑیل، یہ حساب ٹوٹنا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس بار اس کا لہجہ اتنا مدھم تھا کہ سارا کوشش کے باوجود کچھ نہیں سن سکی۔ نوید کون ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ میری ایک عزیز دوست کا بھائی ہے، 2 سال پہلے ہم ملے تھے، تب وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، خود مختار ہے۔
अम्मी ने भी देखा इसे, बहुत अच्छा लगा वो इनको भी। ओके अब तुम जाओ प्लीज़, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। एकदम इसे टोकते हुए वो फिर रूड हो गया। सारा को इसका रवैया बेहद बुरा लगा। वो फ़ौरन ही इसके कमरे से बाहर निकल आई। कभी शिकस्त के दुख उठाए तो इससे पूछो, वो मेरी माने टूट जाए तो इससे पूछो, इसे भी कोई सितारा मंजिल से दूर कर दे, इसे भी रास्ता नज़र न आए तो इससे पूछो, सफ़र में वो भी किसी कड़े इम्तिहान से गुजरे, इसे भी यूं कोई आजमाए तो इससे पूछो, इसे मोहब्बत में कौन सा दुख दिया है मैंने, कभी नज़र से नज़र मिलाए तो इससे पूछो, मेरी तरह दिन चढ़े तक वो भी ना सोए, इसे भी शब भर ना नींद आए तो इससे पूछो। वो सारा हसीब के साथ साथ खुद से भी नाराज़ था। खुद को समझाने के बावजूद इसका दिल सारा हसीब से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। वो घर में आता था तो सांसें से सीने में घुटने लगती, जबकि सारा का चेहरा अब भी पहले की तरह शादाब था। इस रोज़ रात में हस्बे मामूल वो काफ़ी देर से घर वापस लौटा। खाना चूँकि वो खाकर आया था, लिहाजा चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर बरामदे से गुजरते हुए अचानक इसके कदम ठिठक गए। रात के इस पहर सारा बड़े मगन अंदाज में टेलीफोन स्टैंड के करीब खड़ी किसी से कह रही थी, आप कब आएंगे नवीद? घर वाले सारा दिन मुझे आज़ाद नहीं रहने देंगे। चंद रोज़ पहले मैंने अपने कज़न को भी आपके बारे में बता दिया। अम्मा हम बहनों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। प्लीज़ जल्द वापसी का प्रोग्राम बनाएं, नहीं तो किसी और के साथ रुखसत कर देंगे ये मुझे। दूसरी तरफ नवीद ने शायद इंतज़ार करने को कहा था, तभी इसने कहा, वो तो कर ही नहीं हूँ मगर डर लगता है आपकी वापसी से कबल कहीं कुछ और ना हो जाए। वक्त तेज़ी से हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो आइज़ और फिज़ा भी मुझसे बड़ी लगने लगी हैं। इसने शायद फिर उम्मीद के फूल थमाए थे, तब सारा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई और इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। दिल में बहुत सी हसरतें पनप रही थी। खुद अच्छी ज़िंदगी बसर करने के साथ साथ वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने की ख्वाहिश भी रखती थी। इसलिए अब तक जिस किसी ने भी रिश्ते की घर से इधर का रुख किया, इसने ऊटपटांग हरकतें करके इन्हें भगा दिया था। जाजिब इतने सालों से यही समझ रहा था कि वो इसके लिए ऐसा कर रही है, मगर वो किसके लिए ऐसा कर रही थी ये अभी से मालूम हुआ था। पिछले 2 सालों में कितना बदल लिया था इसने खुद को। वो जो हर वक्त हवाओं के साथ रुत पर सवार रहती थी, अब गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे ढहती जा रही थी। वक्त मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जाजिब का काम बढ़ गया था। अब अक्सर रात में भी वो घर वापस नहीं आता। फ़ायज़ा ने बीए के बाद एमए भी नहायत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। घर की तमाम जिम्मेदारी भी पहले से बढ़कर इसने संभाल ली थी। जाजिब के तमाम छोटे मोटे काम भी वही कर सर अंजाम देती। सारा अब या तो खुद को कमरे में सूर रखती या जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहती। आबदा बेगम की सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। बेटियों की फिक्र इन्हें हर वक्त मुख्तलिफ सोचों के हसार में जकड़े रखती। अब जो भी लोग सारा फ़ायज़ा को देखने आते, वो फ़ायज़ा के साथ साथ आयज़ा को भी पसंद कर लेते। नतीजतन आबदा बेगम को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती, क्योंकि वो हर सूरत पहले सारा के फ़र्ज से ही सबुक्त गोश होना चाहती थी। जाजिब सब कुछ देखते हुए भी और जानते हुए भी खामोश था, और सारा इसकी इसी खामोशी पर कुड़ रही थी। इसने जाजिब से कहा था कि वो आबदा बेगम से बात करें कि वो इन्हें समझाएं कि वो सारा के चक्कर में दूसरी बेटियों के अच्छे रिश्ते न गंवाएं, मगर वो अभी तक इनसे इस मसले पर बात नहीं कर सका था। आयज़ा ने कद काट बहुत अच्छा निकाला था। शक्ल सूरत के लिहाज से भी वो बिल्कुल फ़ायज़ा पर गई थी। खुश अखलाक भी थी और खुश लिबास भी, लिहाजा सब इसी के गिरवेदा हो गए थे। आजकल रिश्ते के लिए आने वाली ज़्यादातर ख़वातीन इसी को पसंद कर जाती। यही बात आबदा बेगम को परेशान करी थी, मगर सारा को उनकी परेशानी का एहसास नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मदहोश थी। नवीद ने हज़ारों मील दूर बैठकर भी इस पर अपना हसार तंग कर रखा था। सिर्फ इसके हसूल के लिए वो अपनी माँ बहनों, जाजिब और ज़िंदगी की मनपसंद मशागिल से दूर होती चली गई। जाजिम ने दिन रात की मेहनत से काफ़ी रुपए जमा कर लिए और अब इसका इरादा मुल्क से बाहर जाने का था। इस सिलसिले में अभी तक वो आबदा बेगम से बात नहीं कर सका था। ताहम इसने इन्हें इस बात के लिए कायल कर लिया कि अब फ़ायज़ा, आयज़ा और सारा में से जिसका भी रिश्ता है वो बड़ी छोटी के मसले को साइड पर रखकर फ़ौरन तय कर दे। इस सिलसिले में इसने सारा से भी बात की थी और इसे सख्ती से हिदायत दी कि वह नवीद से जल्द पाकिस्तान वापस के सिलसिले में बात करे, क्योंकि वो आबदा बेगम को मज़ीद परेशानी देख सकता। और सारा ने इससे वादा किया कि वह जल्द से जल्द नवीद की पाकिस्तान के वापसी के लिए इस पर दबाव डालेगी। नवीद आ ही ना जावे हुन वापस। इस रोज़ खिलाफ मामूल तबीयत नासाज होने की बिना पर वो दोपहर में घर आ गया और खासा हैरान हुआ, क्योंकि भरे घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बैरूनी दरवाज़ा भी बंद था। आयज़ा और फिज़ा तो स्कूल कॉलेज गई हुई थी, ये इसे मालूम था, मगर फ़ायज़ा, सारा और आबदा बेगम की गैर मौजूदगी से ज़रूर हैरान कर रही थी। इसी हैरान कुन उलझन में मुब्तला वो आगे बढ़ रहा था, जब अचानक फ़ायज़ा को अपने कमरे की सफाई करते देखकर रुक गया। हर रोज़ सुबह जाने से कबल अफरा तफरी में वो काफ़ी फैलावा बखेरता था, मगर रोज़ रात में अपना कमरा नए सिरे से सजा संवरा मिलता। वह हैरान होता था कि सारा इसे दिली वाबस्तगी ना होने के बावजूद इसका कितना ख्याल रखती है, मगर ये इंकशाफ भी अभी हुआ था कि इसका इतना ख्याल रखने वाली सारा हसीब नहीं बल्कि फ़ायज़ा हसीब थी, जो चुपचाप बिना किसी सिले और तमन्ना के इसकी खिदमत कर रही थी। जाजिब को तले हुए पकवान पसंद थे। जब भी बारिश बरसती वो सारा से पकौड़े और चिप्स वगैरह की फरमाइश करता, मगर अमूमन वो इसकी फरमाइश टाल दिया करती थी, जबकि फ़ायज़ा बिना कहे कुछ ही देर में पकौड़े और चिप्स के साथ साथ जाने और क्या क्या बना लाती।
इस वक्त भी वो अपने धनक रंग आंचल से इसकी तस्वीर साफ करते हुए बेआवाज़ रो रही थी और वह दरवाजे की चौखट पकड़े खड़ा इस वक्त शशतर रह गया जब तस्वीर साफ करने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए इसने अचानक अपने लब इसकी सारा सी तस्वीर पर रख दिए। इस एक लम्हे में इस पर यह राज खुला कि इस रात जब वो तेज़ बुखार में फनक रहा था, इस पर दम करके अपनी मोहब्बत लुटाने वाली ये मसीहा लड़की कौन थी। वो चेहरा जो सारा हसीब को बदसूरत लगता था, इसी चेहरे की वो लड़की परस्तिश कर रही थी जो खुद हुस्न और सलीका में बेमिसाल थी। वो तेरी से वापस पलटा और बराबर के कमरे में आकर आफ्ताब बेगम के बिस्तर पर ठहर गया। मोहब्बत का जो रंग अभी अभी इस पर मुनकशिफ हुआ था वो कितना मुख्तलिफ था। कैसी मोहब्बत है इस गमगो लड़की की जिसमें कोई गरज, कोई मफाद, कोई सिला पोशीदा नहीं था। यहाँ तक कि दिल की चोरी पकड़े जाने के खौफ से भी वो कभी इसके सामने अपनी निगाह नहीं उठाती थी। इसकी धड़कनें तूफान उठा रही थी। वो रोना चाहता था अपने गलत इंतखाब पर, अपने सच्चे जज्बों की बेकदरी पर, मगर आंखें तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मर्द के लिए रद्द किए जाने का दुख बहुत बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो भी पल पल अपनी तहकीर पर घुटता रहता था। मगर आज इस लम्हे वो तकलीफ की वो शिद्दत पहले से नहीं रही थी। इसके अंदर चाहे जाने पर एक अनोखा सा एहसास जागा और यही एहसास इसे फिर से जिंदा होने का पता दे रहा था। वरना पिछले 2-3 सालों से वो खुद को बेदर्दी से ज़ाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चेहरा कैसा बेरौनक हो गया था, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, मुसलसल मेहनत की वजह से हाथ अलग खुरदरे हो गए थे। सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। जिंदा रहने का जैसे मकसद ही ख़त्म हो गया था। मगर आज इस लम्हे रूह को किसी ने थकी मादी जिंदगी ने फिर से करवट ली थी। रूह के किसी कोने में थकी मादी जिंदगी ने फिर से करवट ली थी। फाइजा का कमरा साफ करके आफ्ताब बेगम के कमरे की तरफ आई तो अपने इसे बिस्तर पर लेटे देखकर ठिठक गई। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। तबीयत ठीक नहीं है, काम भी नहीं हो रहा, इसलिए घर चला है। सारा और पप्पो का है? आज इसने पहली बार बहुत गौर से इसके चेहरे को देखा। बेशक वो बेमिसाल लड़की थी, मगर हाय हाय एडा बड़ा क्यों हो गया। इसके बावजूद कभी सारा की जगह नहीं ले सकती। दौर फिटे मुंह, खुद को कर ला फिर तू। अम्मी सारा के साथ बाजार गई, कुछ चीज़ें लानी थी। नवीन भाई पाकिस्तान आ गया ना, इसलिए। नजरें बदस्तूर झुकाए इसने हमेशा की तरह बहुत सादा लहजे में जवाब दिया। ताहम जाजिब के अंदर फिर से जैसे बेचैनी दौड़ गई। ओके प्लीज़ एक कप चाय बना दो, मेरा सर बहुत दर्द करता है। सख्त लहजा बदलते हुए वो आंखों पर बाजू रखकर सोता बन गया तो फाइजा भी फ़ौरन पलट कर कमरे से बाहर निकल गई। वो इसका दुख समझती थी। सारा से इसकी वालिहाना मोहब्बत भी इससे पोशीदा नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इस मौजू पर जितनी बार भी इसने सारा से बात करके इसे समझाने की कोशिश की, इसने सब बुरी तरह लताड़ कर रख दिया। साथ ही ये मशवरा भी दे दिया कि अगर इसे जाजिब का इतना ख्याल और दिल में इसके लिए इतनी हमदर्दी है तो वो खुद इससे शादी कर ले। कम अज़ कम वो तो मजीद गुर्बत के चक्के में पिसने की ख्वाहिश नहीं रखती। और इसके मशवरे पर महज हसरत से आह ही भर सकी, क्योंकि जाजिब की निकाह में मुकाम पाना इसके लिए अपने इख्तियार में नहीं था। सारा नवीद की पाकिस्तान आमद पर बेतहाशा खुश थी। इसका गरूर भी देखने लायक था। यूँ इतराती फिरती थी जैसे हवाओं पर हुक्मरानी का राज मिल गया। और जाजिब के साथ साथ अपने घर वालों के साथ भी इसका रवैया काफ़ी तब्दील हो गया। बेवजह सब पर रोब जमाने लगी थी। आने मुँह दी बड़ लिगना। जाजिब इसके खुशी से चमकते चेहरे को बहुत हसरत जता निगाहों से देख रहा था। जाने इस शख्स में क्या खूबी थी जो वो इसकी मोहब्बतों के खजाने को ठोकर मारकर इस शख्स के लिए दीवानी हुई जा रही थी। इसका दुख फिर से बढ़ गया था। खुद को हजार हिलों से बहलाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। रकाबत की चलने से किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अब इसने और भी तेजी से अपने बाहर जाने की कोशिशें तेज कर दी। नवीद और इसके घर वाले आए थे। सारा ने खुद को यूँ शौक से सजाया सवारा कि कोई कमी ना रहने दी। शायद इसे खदशा था कि कहीं कोई मामूली कमी के बायस वो मस्तरद न कर दी जाए, मगर दिल को अपनी जगह नवीद की वफ़ाओं पर यकीन भी था। जाजिब ने इस मौका पर सिर्फ इसकी खुशी के लिए ना सिर्फ आबदा बेगम के सामने अनजाने नफीद की तारीफ़ों के पुल बांधे, बल्कि बजट की परवाह किए बगैर लवाजमात के ढेर लगा दिए। वो इसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। आबदा बेगम ने इस बार ये होशियारी की कि फ़ाइज़ा और आयज़ा को मेहमानों के करीब फटकने भी नहीं दिया। इनकी खातम नदारत के फ़राइज़ भी इन्होंने खुद ही जाजिब के साथ मिलकर सर अंजाम दिए। फ़ाइज़ा और आयज़ा मेहमानों के जाने तक ऊपर छत पर बैठी रही। खुदा खुदा करके ये बैल मंडे चढ़ी और इसका रिश्ता तय हो गया। अपना मनपसंद हमसफ़र मिल जाने की खुशी में वो दुनिया के साथ साथ दीन से भी अक्सर गाफिल होती जा रही थी। पहले दिन में आबदा बेगम के डांटने पर 2-4 नमाजें पढ़ लेती। अब इनका भी होश नहीं रहा। हम वक्त वो होती और इसका मोबाइल फ़ोन जो नवीन ने इसे मंगनी के तोहफे के तौर पर ख़रीद कर दिया था। जाजिब की सेहत तेज़ी से गिरती जा रही थी। रात में देर तक जागने के साथ अब उसने जाजिब ने अपने आप पर कोई रोक ला के बैठा स्मोकिंग भी शुरू कर दी थी। दौर फिटे मुँह दी कमी सी, जहर लगते हैं मुझे स्मोकर्स।
اس روز شام میں وہ گھر واپس آتے ہوئے اپنے دوست سے ویزے کے بارے میں بات کر رہا تھا جب اچانک اس کا بائک سامنے جاتی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا اور خود کو لاکھ سنبھالنے کی کوشش کے باوجود گہری چوٹ لگوا بیٹھا۔ اس کا دوست جس کے ساتھ وہ گھر واپس آ رہا تھا فوری طور پر اسے ہاسپٹل لے گیا جہاں اس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا، پیشانی پر ٹانکے لگے اور کوہنی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو عارضی طور پر جوڑ کر اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ 2-2.5 گھنٹے وہاں رکنے کے بعد جس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کا سہارا لے کر گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، صحن میں کھڑی فائزہ کے ہاتھ سے آٹے کا تسلا چھوٹ کر زمین پر آ گرا، آٹا بھی ضائع ہو گیا۔ عابدہ بیگم کی نگاہ جو ہی اس کی طرف اٹھی وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ آئزہ اور فضا بھی پریشانی سے اس کی طرف پڑی مگر وہ اپنی جگہ سے ساکت کھڑی رہی، یوں لگتا جیسے اس کے وجود میں ہلنے کی سکت بھی نہ رہی ہے۔ جازم نے ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے سے نگاہ چرائی تھی۔ رات میں جب وہ سب کو اپنے حادثے کی تفصیل بتا کر مطمئن کر چکا تو بظاہر اس کے لیے متفکر سارہ نے قدر ناراضی سے کہا، تم حد سے زیادہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو جازی، بندہ روڈ پر تو دیکھ بھال کر چلے، ابھی اگلے ہفتے پھر نوید کے گھر والے آ رہے ہیں، اب ان کی خاطر مدارت کون کرے گا؟ تم تو 15-20 روز سے پہلے چلنے پھرنے کے قابل نہیں، کتنی شرمندگی ہوگی اب ان کے سامنے۔ وہ خود غرض لڑکی اب بھی صرف اپنے لیے سوچ رہی تھی۔ کمرے میں عابدہ بیگم نہیں تھی، صرف وہ اور سارہ تھے، فائزہ اور فضا تھی۔ آئزہ اس کے لیے کچن میں کچھ بنا رہی تھی جبکہ عابدہ بیگم اس حادثے کے بعد اس کی سلامتی پر شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ فائزہ نے سارہ کے الفاظ پر کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے مگر اس سے پہلے وہ بول اٹھا، تم فکر نہ کرو سارہ، وہ لوگ آئیں گے تو سارا انتظام ہو جائے گا، تمہیں ان کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی موقع آنے دوں گا جب میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔ اس بار اس کے الفاظ پر جہاں سارہ احساس تفخر سے مسکرائی وہیں فائزہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے زخم کافی شدید تھے، اوپر سے سردی کے باعث ان زخموں پر سے اٹھتی ٹیسوں نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو کراہنے سے باز نہیں رکھ سکا تھا۔ تبھی کدھر گیا؟ اس نے اپنے قریب فائزہ کی بھرائی ہوئی آواز سنی، جازب کہ آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ بے بسی سے اعتراف کر گیا۔ فائزہ کی دلی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ میں کچھ کروں؟ سطح چہرے کے ساتھ خوبصورت آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کیا کر سکتی ہو؟ میں کوئلے دہکا کر لاتی ہوں، سنکائی کروں گی تو درد میں شدت نہیں رہے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پھپھو جاگ گئی تو دن رات بھر بے آرام رہے گی، تم سو جاؤ جا کر، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ سارہ کہاں ہے، سو گئی ہے کیا؟ پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تو نوید بھائی سے بات کر رہی تھی، میں نماز سے فارغ ہوئی تو وہ بستر میں جا چکی تھی۔ سادگی سے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے بدستور گردن جھکائے رکھی۔ ٹھیک ہے، تم بھی سو جاؤ، مجھ پر بھی دعا اثر کر رہی ہے، میں بھی تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا۔ اس نے اسے وہاں سے رخصت کرنا چاہا مگر وہ ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بولی، ایک بات کہوں، آپ مان جائیں گے نا؟ کہو۔ حقیقی معنوں میں وہ اب اس کی توجہ سے چڑھنے لگا تھا۔ آپ کام کے لیے باہر مت جائیں، آپ کے سوا یہاں گھر میں اور کون ہے جسے تحفظ کا احساس ہو؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، یہ بات وہ جانے پچھلے کتنے دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جازم نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بے بسی سے بولا، مجھے اس بات کا احساس ہے فائزہ، مگر باہر جانا میری مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر تم سب لوگوں کی زندگی کی خوشیاں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری خوشیوں کے لیے کیا آپ خود کو مٹا دیں گے؟ اپنی پرواہ نہیں کریں گے؟ امی آپ کے لیے ہر لمحہ پریشان رہتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ سارہ کے ساتھ آپ کی شادی کا فریضہ بھی انجام پا جائے کیونکہ آپ کی عمر بھی تو تیری سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ان کے الفاظ پر مسکرایا، دھیمے لہجے میں گردن جھکا ہنستی جانے کی اس کی لمحے وہ اسے بے حد اچھی لگی۔ اچھا، لیکن مجھے تو اپنی بڑھتی عمر کا احساس نہیں رہا۔ کیسے رہ سکتا؟ خود پر توجہ دے تو احساس رہے گا نا۔ صرف ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس نے پھر جھکا لی۔ وہ پھر دکھ سے مسکرا دیا، مت اتنی اہمیت دیا کرو مجھے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ کہہ نہیں پایا، کہا تھا محض اتنا، میری فکر نہ کیا کرو فائزہ، سارہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اور عائزہ کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد میں اپنے لیے سوچوں گا، تب تک شاید کوئی مسیحا لڑکی مل جائے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے نم ہوگی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں، دھیمے بھرائے لہجے میں کہتی وہ فوراً اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو جازم محض سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ مجھ کو معصوم سی لڑکی پر ترس آتا ہے، اس کو دیکھو تو محبت میں مگن کیسی ہے۔ اس بار نوید صدیقی کے گھر والے آئے تو سب نے مل کر ان کی خاطر مدارت کی۔ فائزہ، عائزہ، فضا بھی نوید کو بھرپور پروٹوکول دینے کی کوشش میں بہت دیر تک اس سے ہنسی مذاق کرتی رہی۔ ماشاءاللہ، آپ کی دونوں بیٹیاں تو بہت خوبصورت ہیں، پچھلے اتوار گھر پر نہیں تھی اس لیے دیکھ نہ سکے، ورنہ شاید ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ نوید کی بڑی بہن نے فائزہ اور عائزہ کو بھرپور ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو سارہ کے ساتھ ساتھ عابدہ بیگم کے چہرے پر بھی تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ نوید اپنی جگہ پہلو بدل کر آ گیا جبکہ کمرے کی دہلیز سے ٹیک لگائے کھڑے جازب کے لبوں پر دکھی سی مسکان بکھر گئی۔ بھری محفل میں سارہ کی یہ توہین اسے قطعی گوارا نہیں ہو سکی تھی۔ ان دنوں فائزہ کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں اور بہن تھی، بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی، اسی نے فائزہ کو اس کی دوست کے گھر دیکھ کر اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈالا تھا۔ عابدہ بیگم کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اللہ نے کتنی جلدی ان کی سن لی، ان کے ہونٹ اللہ کی پاک ذات کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہے تھے، مگر فائزہ مسلسل رو رہی تھی۔
اس کو نہ تو اچھے لڑکے کی اچھی پوسٹ سے دلچسپی تھی، نہ اس کی اعلیٰ گھرانے سے۔ اس کا ایک ہی راگ تھا، مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی نہیں۔ جازب اس کے انکار کی وجہ جانتا تھا، اس لیے اسے سمجھانا چاہا۔ اپنی حیثیت کا کام اور شکل و صورت کے معاملے میں اب وہ بہت زیادہ احساس کمتری اس کے اندر در آئی تھی۔ وہ اس کان سے نازک حساس لڑکی کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اب تک لب سی رکھے تھے، ورنہ وہ اس کی محبت کی شدتوں سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کے باہر جانے کی تیاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا بنا ہوا تھا۔ عابدہ بیگم اتنے اچھے رشتے سے فائدہ کے انکار کو قطعی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اس لیے پریشان تھی۔ جازب اس روز رات میں ذرا جلدی گھر آ گیا۔ ارادہ فائزہ سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا۔ اسی گھر سے عابدہ بیگم سے سلام دعا کرنے کے بعد فائزہ کے کمرے کی طرف آیا تو سارا کے کمرے میں موجودگی نے اس کے قدم وہیں دہلیز سے باہر روک لیے۔ غالباً نہیں، یقیناً اندر اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ پاگل پن کا مظاہرہ مت کرو فائزہ، خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم اتنے اچھے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو، مگر کان کھول کر سن لو۔ آج کل محبت کسی کو سودگی نہیں دیتی۔ آج کل ہر طرف صرف پیسے کی قدر ہے۔ جس بندے کے پاس پیسہ ہو صرف وہی زندگی کے حقیقی رنگوں کا لطف اٹھا سکتا ہے، ورنہ ہم مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں ساری زندگی 2+2 کرتی لاتعداد مسائل کا شکار ہو کر مر جاتی ہیں۔ قسمت سے اگر تمہیں راج کرنے کا موقع ملا تو کیوں فضول حماقت کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ وہ جازب کا بچہ کچھ نہیں دینے والا تمہیں، اچھی خوراک اور لباس بھی نہیں۔ مجھے اچھی خوراک اور لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ مجھ پر اپنی محبت لوٹائے، کچھ نہیں مانگتی سوائے اس چیز کے کہ وہ میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہے، کیونکہ میں اسے دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، سوائے اس کے کہ میرے لیے زندگی کا کوئی مقصد، کوئی حسن نہیں ہے۔ جازب کو لگا اس لڑکی نے محض ایک لمحے میں اس کی کھوکھلا پر بت پاش کر کے رکھ دیا۔ تم پاگل ہو کہ تمہیں کچھ بھی سمجھانا نیری حماقت ہے۔ شاید تم جانتی نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اچھے جملے، کچھ خواب بھی نہیں ہے۔ سارا تل ملائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر فائزہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں خوابوں میں نہیں جیتی، وہ حقیقت میں میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور میں اس حقیقت کو خواب بنانا نہیں چاہتی۔ وہ میرا آئیڈیل ہے سارا، میں اسے اپنے اندر سے نکال کر کسی اور مرد کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی۔ وہ جیسا بھی ہے میرے لیے کل کائنات ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر رہو اسی 4 مرلے کے مکان میں، ساری عمر نوکرانی بن کر کرو اس کی خدمتیں، چھوٹی چھوٹی آسائشوں کو ترستے ترستے مر جانا۔ تم جیسی عقل سے پیدا لڑکی زندگی کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا، تیرے وغیرہ کی انجام ہوتا سارا بی بی۔ اس نے تنفر سے کہا۔ وہ مجھے اپنی خدمت کی اجازت تو دے سارا، میں ساری زندگی چپ چاپ اس کے قدم بسر کر لوں گی، کبھی کسی کو الزام نہیں دوں گی۔ ہاں بھی عشق کا بھوت سوار ہے نا دماغ پر، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ کل کو مجھے عیش کرتے ہوئے دیکھو گی تو ٹھنڈی آہیں بھرو گی، مگر افسوس تمہیں کوئی نوید نہیں ملے گا۔ اس کا لہجہ غرور سے پر تھا۔ جازب کے لیے مزید وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا، اندر سینے میں جیسے بہت سارا دھواں بن گیا۔ ایک ہی گھر میں بسنے والی 2 بہنوں کی رائے اور سوچ اس کے بارے میں کتنی مختلف تھی۔ وہ لڑکی جس سے اس نے دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر چاہا، جسے بے تحاشا محبت اور عزت دی، وہ اسے کتنا بے مول کر گئی، اور وہ لڑکی جسے آج تک کبھی اس نے نگاہ بھر کر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، وہ اسے انسان سے دیوتا بنا کر انمول کر رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں وہ اپنا شکستہ وجود گھسیٹ کر لے جاتا۔ اس رات وہ بے چینی سے بستر میں پہلو بدل رہا تھا جب اس نے ایک مرتبہ پھر فائزہ کو اپنے روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ چونکہ جل رہی تھی اور وہ اضطراب سے پاؤں بھی ہلا رہا تھا، لہٰذا فائزہ کی آمد پھر سے حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ تم یہاں؟ ہاں مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ اسے پھر اس پر غصہ ہے، مگر وہ اس کے غصے سے بے نیاز نرم لہجے میں بولی، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ پلیز امی کو سمجھا لیں، وہ آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ میں ہمیشہ ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان کا بیٹا بن کر۔ ان کا بیٹا میں ہوں، تم حماقت کا مظاہرہ مت کرو۔ آج کل کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، پھر کیوں کفران نعمت کر رہی ہو تم؟ وہ نرم پڑ گیا جواب میں۔ پہلی بار فائزہ نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور جازب یہی اس کی ایک نظر کے سوال سے ہار گیا۔ اگلے چند روز میں جانے اس نے عابدہ بیگم سے کیسے بات کی کہ وہ اس کی جگہ عائزہ کی بات پکی کر رہا ہے۔ لڑکے والوں کو وہ دونوں ہی پسند تھی، لہٰذا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نپٹ گیا۔ چلو 2 تیاں تو لگ گئیاں بننے، تیسری فائزہ نے بھی لگ جانا۔ فائزہ اتنی خوش تھی کہ جازب کا شکریہ ادا نہ کرتی تھک رہی تھی۔ عائزہ بھی شرمائی سی رہنے لگی۔ پچھلے دنوں نوید کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں دوبارہ ناروے چلا گیا۔ جازب کا ٹکٹ بھی سعودی عرب کے لیے کنفرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ اس سب کو اللہ کی امان میں چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ 2 سال کیسے گزرے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ ملک میں عید کا تہوار آ رہا تھا۔ جازب کی خواہش تھی کہ 2 سال کے بعد وہ یہ تہوار اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرے۔ چپ چاپ سرپرائز دینے کے چکر میں بنا خبر کے پاکستان چلا ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو کپ آئے تھے۔ دروازہ چھوٹی فضا نے کھولا اور اسے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے پا کر بے ساختہ چلاتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو عابدہ بیگم، سارا اور عائزہ اپنے کاموں میں مشغول، اسے اچانک سامنے پا کر حیران رہ گئی۔
आबदा बेगम तो रो ही पड़ी। इसकी अपनी आंखें भी लम्हा भर को नम हो गई। पूरे 2 साल के बाद इसे वो आगोश मिली जिस पर सर रखकर वो हर फिक्र और परेशानी से बेनियाज होता चला गया। भाई भाई करते घर में एकदम से जैसे रौनक उतर आई। फुप्पा फायजा दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? बातों के दौरान अचानक इसे ख्याल आया तो इसने पूछ लिया। तभी इन्होंने बताया, नहीं बेटे अंदर अपने कमरे में, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, कभी ठीक ही नहीं रहती। पिछले माह टाइफाइड हो गया, अभी तक बिस्तर से नहीं उठ सकी थी। आबदा बेगम की इत्तला पर इसके दिल को जैसे कुछ हुआ। ओह खुदा, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या बताती बेटा, परदेश में तुझे परेशान भी करती तो क्या फ़ायदा, तुम तो आ भी नहीं सकते थे। मगर फिर भी आपको मुझे खबर करना चाहिए था। उलझे लहजे में कहता वो फौरन उठ खड़ा। मैं एक नज़र इसको देख कर आता हूँ। धीमे लहजे में कहता वो फौरन इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पर नज़र पड़ी तो ठिठक गया। वो फायजा तो नहीं थी जिसे 2 साल कबल वो छोड़ कर गया था। फायजा? वही इसके बिस्तर के करीब सिमट कर बैठते हुए अचानक किस जज्बे से इसने पुकारा और फायजा ने फौरन आंखें खोल दी। कुछ लम्हे वो हैरानी से इसकी तरफ देखती रही, फिर यकलखती आंखें आंसू से धुंधला गई। आप आ गए? इसने यूं पूछा जैसे ख्वाब देख रही हो। जाजिब का दिल मचल कर रह गया। तुम कभी नहीं सुधर सकती। रुख फेरते हुए वो धीमे लहजे में बड़बड़ाया, फिर कुछ देर खामोशी से इसके सरापे का जायजा लेने के बाद उठकर बाहर आ गया। आबदा बेगम ईद के फौरन बाद सारा और आयशा को ब्याह कर देने का फैसला किए बैठी थी और जाजिब इस मामले में इनसे पूरा मुत्तफिक था, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसने बहुत कुछ कमा लिया था। तब नवीद के घर वाले टाल मटोल से काम ले रहे थे। सारा इसीलिए आजकल परेशान रहने लगी थी, क्योंकि नवीद से इसका राब्ता नहीं हो रहा था। इस रोज़ बड़ी मुश्किल से इससे राब्ता करने में कामयाब हुई। नवीद, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। 5 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, 2 साल हो गए मंगनी हुए, और तुम्हारे घर वाले अभी तक संजीदा नहीं है। मसला क्या, कहीं तुम्हारा फैसला तो नहीं बदल गया? इससे गुस्सा भी आ रहा था, रोने को दिल भी चाह रहा था। नवीद ने बड़े तहम्मुल से इसकी बात सुनी। सारा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल घर वालों की तो पहली मर्जी नहीं थी, मेरे मजबूर करने पर बददिली के साथ राजी हो गए। मगर जब फायजा और आयशा को देखा तो इनका एहसास हुआ कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर इस रिश्ते पर राजी नहीं है। मैं खुद तुमसे इस सिलसिले में बात करने वाला था। तुम बहुत अच्छी है कि सारा यकीनन तुम्हें बहुत से बेहतर लड़का मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी अम्मी का दिल नहीं दुखा सकता। इन्हें अपने बेटे के लिए दूसरी तमाम माओं की तरह खूबसूरत कमों पर लड़की चाहिए। सिर्फ मेरी जिद और फरमाइश पे इन्होंने तुम्हें पसंद किया, मगर अब फायजा और आयशा को देखने के बाद मेरी नहीं सुन रही। तुम मेरी पोजीशन समझ रही हो ना सारा? बड़ी तफसील से मुकम्मल सूरत हाल इस पर वाज़ेह करते के बाद वो पूछ रहा था। जवाब में सारा ने चुपचाप रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं थे। आज दूसरे ठुकराने तो नजर फिर ही जाम मोड़ाना। वो कभी इस कहावत को समझ नहीं पाई थी कि मखमल में टांट का पाबंद नहीं सजता। जागती आंखों से देखे गए ख्वाबों की ताबीर सिर्फ दुख की सूरत में मिलती है। इसकी समझ में नहीं आया था कि वो इस सूरत हाल में नवीद से क्या कहे और अपने घर वालों को क्या बताए। पिछले 4 सालों से जिन ख्वाबों ने इसे पागल कर रखा था, यकलखत इन ख्वाबों के टूट जाने पर आंसू बहाए या शर्मिंदगी से मुंह छुपाए। नवीद ने एक ऐसी बेवफाई की मार मारी थी कि वो अंदर से टूटने के बावजूद एहतजाज नहीं कर सकती। अपनी अनार खुददारी का पर्चा बुलंद रखने के लिए इसे 2-4 खड़ी भी नहीं सुना सकी थी। 2-4 रोज रोध होकर अपनी बेकदरी का मातम करने के बाद बिलाखिर इसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अभी जाजिब इसके हाथ में था। पिछले वो 2 साल में जहाँ इसकी शख्सियत मजीद निखरी थी, वहीं अब वो ठीक ठाक कमाने भी लगा था। सऊदी से आते हुए फायजा के अलावा इन सब बहनों के लिए बहुत अच्छे कीमती तोहफे भी लेकर आया था। जाजिब का सोचकर इसने नवीद की कमीनगी भुलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। आते वो साहब हो गया कि टाइम पे तो गदन भी बाप बना लो। किधर गया? इस रोज सब लोग फायजा के कमरे में इसके पास बैठे हुए थे जब बातों के दौरान अचानक इसने आबदा बेगम से कहा, अम्मी मैं नवीद से शादी नहीं करूंगी। इसके अल्फाज पर जहां आबदा बेगम को शौक लगा, वहीं बाकी सब लोग भी चौंक उठे। क्यों, क्या हो गया नवीद को? आबदा बेगम की बजाय जाजिब ने पूछा। इससे क्या होना है, ऐसे जलीलों को कुछ नहीं होता, मैंने खुद से नाक चढ़ाकर बोली। पर बात क्या हुई, एकदम से नफरत कैसे होगी? आबदा बेगम परेशानी से देख रही थी। नवीद के घर वालों की टाल मटोल से इनका माथा तो पहले ठनका था। वो है एक नफरत के काबिल अम्मी। इस जलील ने नॉर्वे में पहले से शादी कर रखी है, 2-3 बच्चे भी हैं इसके, इसीलिए इसके घर वाले टाल मटोल से काम ले रहे थे। पता था अपने बेटे के करतूतों का। मेरे स्कूल के एक दोस्त इसकी रिश्तेदार है, अभी परसों इसने मुझे नवीद की असलियत बताई। आप खुद ही बताएं, मैं ये सब जानने के बाद मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? इसने इतनी होशियारी फराटे से झूठ बोला कि आबदा बेगम के साथ साथ बाकी सब भी इसके कहने पर ही मान लिया है। आबदा बेगम के चेहरे का रंग तो देखने वाला था। इतना बड़ा फ्रॉड, मगर वो तुमसे मोहब्बत करता था सारा। जाजिब के लहजे में हल्का सा तंज था, मगर सारा ने पाँव पर पानी नहीं पड़ने दिया। मोहब्बत वो अब भी करता है मुझसे, बल्कि जब से मुझे इसकी असलियत का इल्म हुआ, मैंने इसे खरी सुनाई है, तब से हर वक्त कॉल करके माफ़ी मांगता रहता। घर, बैंक बैलेंस सबका वादा किया इसने, मगर अब मेरे लिए चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं अपने शौहर की मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती, ना ही किसी का जूठा करती हूँ। बदनसीब है बेचारा जो मुझ जैसी लड़की को हासिल ना कर सका। अल्लाह दौर लाना था तेरे थे। खुश फहमी बुरी बीमारी लगी तुझे, तेरी जिम्मेदारी।
वो अब भी अपनी मैं के करूर में मुब्तला थी और जाजिब जो इत्तेफाक से इसकी और नवीद की गुफ्तगू दूसरे सेट पर सुन चुका था, इसके खोखले भरम पर दुख से मुस्कुरा दी। ओए होए होए, आते बड़ी बेइज्जती हो गई। दुख ना के मुस्कुराया तो मुंह तेरी बेइज्जती कर दे। घर वालों की नजरों में अपना वकार बहाल रखने के बाद इसने नवीद को खरी खरी सुनाई और सख्ती से कह दिया कि वो अब जिंदगी में कभी इसके घर का दोबारा रुख ना करे। जो चोट वो खा चुकी थी, इसका दर्द जल्दी खत्म होने वाला नहीं था, ताहम वो खुद को बहला रही थी, सबके साथ बैठकर हंसती मुस्कुराती, आबदा बेगम की दिलजोई करती और जाजिब का खसूसी ख्याल रखती। इसके तमाम काम भी इसने अपने जिम्मे ले लिए थे। हूँ तो जो मर्जी कर ला, जो हूँ जाजिब तेरे को लावे तो बहुत बड़ा चावल ही होवे। फायदा की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। जाजिब का ज़्यादा वक्त अब इसके कमरे में गुजरता था और सारा को ये बात बेहद नागवार गुजरती। इसने साफ लफ्ज़ों में कई बार इसे टोका भी था, मगर मुस्कुरा कर कह देता, फायजा बीमार है सारा, इसका ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। जो अबन में तिल मिला कर रह जाती। फायजा के ससुराल वाले अब शादी की जल्दी कर रहे थे, इसलिए आबदा बेगम की परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि सारा का पहाड़ फिर से सर पर आन गिरा और फायजा भी मुसलसल बीमार रहने के बाद अब पहले से दिलकशी हो चुकी थी। यही वजह थी कि इस रोज़ वो जाजिब के सामने रो पड़ी। मैं क्या करूं बेटे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, 2 बड़ी बेटियों को छोड़कर तीसरी का ब्याह कैसे करूं? आप फिक्र क्यों करती पप्पो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप एक नहीं 4 शादियां एक साथ करेंगी। हंस पे आदत के हाथ थामते हुए इसने तसल्ली दी तो वो चौंक उठी। 4 कैसे? 4 ही होंगी, 3 बेटियों की और 1 बेटे की। वो मुस्कुरा रहा था। सारा के दिल की धड़कन एक लम्हे में तेज हो गई। बेटे को कोई पसंद आएगी तभी कर सकूंगी ना। वो फिर मायूस हुई। लड़की तो कब से पसंद आ गई पप्पो, बस हालात साज करनी थे। अब इंशाल्लाह आपको जल्द कोई परेशानी लायक नहीं होने दूंगा। इसने कुछ इस अज़म से कहा कि आबदा बेगम की आंखें में सरत से चमक उठी। खुदा तेरी उम्र दराज करे मेरे बच्चे, मुझे बता वो लड़की कौन है, ताकि मैं फ़ौरन सवाल करके लेकर इसके घर जाऊँ, इसे तेरे लिए मांग लूँ। इनके पुरमसरत चेहरे पर ममता के सच्चे रंग थे। सारा वहाँ से फ़ौरन उठकर भाग गई, जबकि फायजा ने बेसाख्ता दरवाजे की चौखट थाम कर खुद को गिरने से बचाया। बता दूंगा पप्पो, पहले इन चुड़ैलों का मामला तो सेट हो। बस रूड लहजे में कहता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर दरवाजे में खड़ी फायजा की साइड से निकलकर बाहर निकल गया। कभी ये फूल जैसी है, कभी ये धूल जैसी है, कभी ये चांद जैसी है, कभी ये बबूल जैसी है, कभी मसरूर करती है, कभी मजबूर करती है, कभी ये रोक देती है, कभी ये रोल देती है, कभी ले पार जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। पिछले चंद रोज़ में सारा पर इंकशाफ हुआ कि वो भी जाजिब से मोहब्बत करती है और ये इजहार फ़ौरन ही जाजिब से करने में इसने किसी किस्म की तहक़ीक़ का मुज़ाहिरा नहीं किया था। जाजिब मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। वो छत पर खड़ा ऊपर नीले आसमान पर उड़ते परिंदों का बगौर मुशाहिदा कर रहा था जब इसने दबे पाँव इसके पीछे आकर कहा, जो अब में वो चौंक कर इसकी तरफ पलटा था। अच्छा लेकिन क्यों? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जाजिब, मैंने नवीद जैसे घटिया इंसान को तुम्हारी मोहब्बत पर तरजीह देकर तुम्हारे पुरखलूस एहसासात का खून किया और मालिक दो जहां ने मुझे इसकी सज़ा दे दी। मैंने जो नहीं सोचा था वो हो गया, मगर तुमने जो सोचा और चाहा मिलाकर वैसा हो गया। तुम बहुत अच्छे हो जाजी। पिछले चंद दिनों में मुझ पर यह भेद खुला कि मोहब्बत के मामले में तुम अकेले मुसाफिर नहीं हो, बल्कि इस सफ़र में मैं भी तुम्हारे साथ साथ हूँ। मेरी सोच बदल गई है। मैं ये जान गई कि तुम्हारे जैसा प्यार और इज्जत मुझे कोई दूसरा मर्द नहीं दे सकता। वो बोल रही थी, जाजिब के अंदर जैसे फिर से धुआं उतरता जा रहा था। नहीं सारा, मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं देख सकता। तुमने जो चाहा किया, वो तुम्हारा हक था। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और मयार के मुताबिक गुजारने का पूरा पूरा हक है। मैं हरगिज़ तुम्हें गलत नहीं समझता, इसलिए प्लीज़ सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। इसने धीमे लहजे में कहा तो सारा हसीब की पलकें यकलख्त नम होगी। जाजी, अब तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? कैसी बच्चों सी मासूमियत से इसने पूछा, जिस पर वो मुस्कुराकर इस बात पर सर लाते हुए बोला, हाँ मोहब्बत हो जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। बहुत धीमा लहजा था इसका। सारे के अंदर दूर तक इत्मीनान उतर गया। इसी शाम फायदा के कमरे में आया तो वो बहुत ममनूनियत से कह रही थी, आप बहुत अच्छे जाजिब, सच्ची मोहब्बत करने वाले आजकल के दौर में ऐसे मुखलिस इंसान ढूंढने से नहीं मिलते। अभी बहुत खुश है और सारा वो तो शुरू से पागल है, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, पर इसे समझ नहीं थी आपके साथ रहेगी तो यकीनन अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क करना सीख जाएगी। अच्छा फिर इसके बाद तुम क्या करोगी? बहुत संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए इसने पूछा, जब वो मुस्कुराकर निगाहें चुराते हुए बोली, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरा रिजल्ट आ जाए तो जॉब के सहारे ज़िंदगी गुजार लोगी? इस बार इसने बहुत गहरी निगाह इस पर डाली। जवाब में फायजा गड़बड़ा गई। एनीसी लम्हे सारा राइजा कमरे में दाखिल हुई। क्या राजो न्याज हो रहे हैं भाई, कुछ हमें भी तो पता चले। इसकी शौखियाँ फिर से लौट आई थी। जाजिब ने मुस्कुराती नजर इस पर डालते हुए कहा, फायजा से पूछा था कि हमारी शादियों के बाद वो क्या करेगी। इसने क्या करना, फजूल में अम्मी को परेशान कर रखा, बाद में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपके जो भी रिश्ता है मैं तो अम्मी से कहकर इसकी रुखसती का बंदोबस्त करवा दूंगी। तुम तो जानते हो एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं समा सकती। इसे जाजिब की फायजा के लिए फिक्र एक आंख नहीं भाती थी। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी सारा, प्रॉमिस। जाजिब ने देखा इसकी आंखों में फिर से करब सिमट है। ओके बाबा, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा, बस टेंशन नहीं लेनी। फौरन से पेशतर इसका हाथ थामकर जाजिब ने तसल्ली दी तो सारा माथे पर तेवरी डाले कमरे से बाहर निकल गई। ईद का त्यौहार बिल्कुल करीब था। जाजिब इस पर बहुत खुश था। ईद के फौरन बाद इसे फिर से सऊदी वापस चले जाना था।
इस रोज़ आयज़ा और फ़िज़ा ने इसे शॉपिंग के लिए रजामंद किया। चूँकि ईद की शॉपिंग करना थी, इसलिए इसने सारा और फ़ायज़ा को भी साथ चलने की दावत दे डाली, जिसे सारा ने फ़ौरन कबूल कर लिया, मगर फ़ायज़ा के लिए कह दिया, फ़ायज़ा घर में रहेगी, आखिर अम्मी के पास भी तो किसी को होना चाहिए। वैसे भी इसे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। जासिम ने निगाह उठाकर देखा, फ़ायज़ा का चेहरा एकदम बुझ गया था। फिर भी वो नजरें झुकाए बोली, सारा ठीक कह रही है, मैं अम्मी के पास रह जाती हूँ, आप लोग बाजार से हो। ठीक है, वैसे भी ईद में अभी काफ़ी दिन पड़े, तुम बाद में साथ चली जाना। शरत से कहकर वो घर से बाहर आया तो आयज़ा कहे बगैर न रह सकी। जाज़िब भाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में फ़ायज़ा आपी के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। कौन कर रहा है ज़्यादती? इसने मुस्कुराकर पूछा। जवाबन मुख्तसरन बोली, शायद हम सभी। सबका नाम क्यों ले रही हो? इसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो। जहाँ कहीं बात बनती है तुम दरमियान में टपक पड़ती हो। जाने क्या क्या अलम गलम लगाकर खुद को खूबसूरत बनाया हुआ है। ज़्यादती कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे बड़ा हमदर्द इसका कोई नहीं है। सारा को जाने क्या बके फ़ौरन सुलग कर बोल उठी। जो आप में आयज़ा हक्का बक्का रह गई। वो इसके बारे में इतनी पस्त सोच रखती थी, आयज़ा सोच भी नहीं सकती थी। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कब हक मारा इसका? ब्रो हंसी होगी। सारा ने खुद से नाक चढ़ाते हुए बोली, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम हो मुझे सब पता है। पहले नवीद के साथ लग कर बैठती थी, फिर इस इंजीनियर पर डोरे डाले, मिलाकर हथियार कर ही रही। तुम जैसी बहनी होती है जो अपनी सगी बहनों का घर उजाड़ डालती है। फ़ायज़ा के साथ साथ अब वो आयज़ा से भी खौफजदा रहने लगी, कहीं जाज़िब इसके सहरंगेज़ हुस्न से मुतासिर न हो जाए। भाई आप सुन रहे हैं? आप ही क्या कह रही हैं? आयज़ा बाकायदा रो पड़ी। जाज़िब ने चुपचाप हाथ के इशारे से एक टैक्सी रुकवाई, फिर सबको इसमें सवार करने के बाद हम्बल से बोला, चुप हो जाओ आजी, तुम्हारी आपी का दिमाग थोड़ा खिसक गया, दुरुस्त करना पड़ेगा। इस रोज़ इसने मामला संभाल लिया। सबको इनकी पसंद से इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई कि किसी तलखी का वजूद न रहा। मगर फ़ायज़ा के दिल को बहुत बुरी ठेस लगी। जाज़िब का दिल भी इसकी इतनी पस्त सोच पर दुखा था। 2 दिन सुकून से गुजर के तीसरे रोज़ सुबह वो सोकर उठे तो सारा की तेज़ आवाज़ समातों से टकराई। बस अम्मी, बहुत हो गया ये खेल। मैं मज़ीद अपनी आंखों के सामने बेहयाई के खुले मुज़ाहिरे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूछे अपनी राज दुलारी से, क्यों इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही? जब घर भी अच्छा, लड़का शरीफ और समझदार है, फिर इसे क्या तकलीफ है इस रिश्ते से? मगर जो तकलीफ है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी नज़र जाजी पर है, इसलिए सारा दिन इसके कमरे में घुसी रहती है और आपकी आंखें नहीं खुलती। बेटियां जो मर्जी गुल खिला दी है, कोई परवाह नहीं आपको। आहो तेरी बड़ी भी खबांदी की तियां सी। वो शदीद गुस्से में बोल रही थी। जासिब बेसाख्ता बिस्तर से उठ बैठा। बकवास बंद करो सारा, मैं अपने जासिब के किरदार पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहली बार जासिब ने फ़ायज़ा की बुलंद आवाज़ सुनी। शट अप, जानती हूँ तुम्हारी पार्साई को बहुत अच्छी तरह से। सारा दिन मेरे खिलाफ इनके कान भरती रहती हो। इसी के लिए जोक ले रखा तुमने, मगर वो तुम्हारे ड्रामों में आने वाला नहीं है। हीरे और पत्थर का फ़र्क मालूम है। वो चिल्ला रही थी। जासिब बिस्तर से निकल कर बाहर आ गई। क्या बात है, सुबह सुबह जंग क्यों छेड़ रखी है तुम लोगों ने? एक नज़र फ़ायज़ा के आम से हुलिये से डालने के बाद इसने सारा की तरफ देखा तो वो बोल उठी, मुझे शौक नहीं है फजूल लोगों के मुंह लगने का, ना ही शादी के बाद मुझे इन लोगों के साथ रहना है। बिल्कुल सही पप्पू, अभी जो रिश्ता है मैंने इसकी तहकीक करवाई, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे ख्याल में सारा इसके साथ खुश रहेगी। फ़ायज़ा के पहलू में खड़े होकर इसने इतने आराम से कहा कि हक्का बक्का इसका मुंह देखती रही। तुम पागल तो नहीं होगी जासी? मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी, इस बुड्ढे के साथ नहीं। वो बुड्ढा नहीं, अच्छा खासा समझदार बेजोश शख्स है। तुम्हारे जैसे गर्म दिमाग लड़की के लिए वही मुनासिब रहेगा। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे कोई पागल लड़की खुश रख सकती है जिसे सच्ची मोहब्बत करने का फ़न आता है, जो बिना किसी सिले के अपनी वफ़ाइल उठाकर मसीहाई करने का हुनर जानती है। और वो लड़की हमारे घर में बस फ़ायज़ा ही हो सकती है। इसकी आंखों में जुगनू दमक रहे थे। फ़ायज़ा साख्त खड़ी रह गई, गोया जिस्म में जान ही न रही हो। ये कैसा मौसा हो गया था? इसने तो कभी हवा में को भी अपने जज्बों का पता नहीं लगने दिया, फिर ये शख्स कैसे मेहरबान हो गया इस पर? तुम्हें झूठी चीज़ें पसंद नहीं है ना सारा, मगर मैं तो झूठा हूँ क्योंकि मेरी सोच और दिल अब फ़ायज़ा की अमानत हो चुके हैं। तुम्हें खूबसूरती अपील करती है, मैं खूबसूरत नहीं है, तुमने मुझे बताया था, मगर जब मैंने अपना अक्स फ़ायज़ा की आंखों में देखा तो मुझे अपना आप इतना हसीन लगा कि मैं शशतर रह गया। तुमने दौलत को मोहब्बत पर तरजीह दी, नतीजतन मोहब्बत तुम्हारा दर्द छोड़कर इस रास्ते पर पलट आई जिसकी मंजिल हमारा नसीब था। मैं अब भी इतना अमीर नहीं हूँ सारा, मेरे हाथ अब भी मजदूरी करते हैं, कलम की हल्की सी जंबी से लाखों रुपए नहीं कमाते, मगर फिर भी मुझे कोई एहसास कमतरी नहीं, क्योंकि मेरे पास हीरो से भी अनमोल रिश्ते हैं और इस पाक पास औरत की सच्ची मोहब्बत है जिसे सवाए मेरे साथ के और कुछ भी मतलूब नहीं। याद रखना सारा, मोहब्बत हर रिया और गर्ज से पाक होती है। जो लोग इस मुकद्दस जज्बे में किसी किस्म का लालच या गर्ज का पाबंद लगाते हैं, ये इनकी कभी नहीं होती। आज के बाद कभी फ़ायदा से झगड़ा मत करना, क्योंकि कोई मेरी मोहब्बत का दिल दुखाई ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और प्लीज़ आप ईद के फ़ौरन बाद शादी की तकरीब रख लें। मेरे पास बहुत कम छुट्टियाँ बाकी रह गई, इस बार जाऊँगा तो सब कुछ समेट कर जल्द वापस आ जाऊँगा, ताकि फिर कोई बेहिचक में हाल से बेहाल ना हो जाए। जगमगाती रोशन निगाहें साख्त खड़ी फ़ायज़ा के शफाफ चेहरे पर जमा इसने कहा तो आयज़ा और फ़िशा खुशी से मुस्कुरा उठी, क्योंकि इनकी अपनी ख्वाहिश भी यही थी। फ़ायज़ा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, सच्ची और बेलौस मोहब्बत। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर फिर भी तुमसे वादा करता हूँ ज़िंदगी में अपनी वजह से कभी ना आंखों में कोई आंसू नहीं आने दूंगा।
हर खुशी दूंगा, बस तुम इसी तरह रिश्तों का मान रखना। मैं सौदे से तुम्हारे सोने की अंगूठी लाया था, अभी पप्पो मेरे नाम से तुम्हें पहनाएगी, फिर शाम में ईद की शॉपिंग खेलने चलेंगे, मेरे साथ चलोगी ना? इस लम्हे इसकी मकनातीसी निगाहों में कैसे कैसे जज्बे मचल रहे थे। गुमसुम खड़ी फायजा कुद्दत की इस प्यासी पर बेसाख्ता इस्पात में सर लाते हुए रो पड़ी। नहीं यार, अब नहीं। नहायत मोहब्बत से इसका आंसू उंगली की पोर पर चुनकर इसने कहा तो आबदा बेगम ने भी आगे बढ़कर इसे अपनी आगोश में सबो लिया, जबकि इनसे कुछ फासले पर खड़ी सारा हसीब यूं निढाल बैठी थी जैसे वक्त की चाल ने से एकदम भी हरा कर खाली कर डाला हो। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल आपने इख्तिताम को पहुंचा, जब हमने पूरा नावल पढ़ लिया। कैसा लगा आपको नावल, आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये अच्छा लगा, सबक का मोस्ट छोटा सा नावल था कि जिसमें जी सारा जैसी लालची कुड़ियों के साथ यही कुछ ही होता है। तो सही हुआ, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ। और जाजिब साहब भी अच्छे थे कि ना वक्त रहंदी अकल आ गई, नहीं तो कुछ होंगे कि जो ठोकर खा के संभलते। ठोकर तो इन्हें भी खाधी है, लेकिन एडी नहीं खाधी कि दोबारा अगर सारा के पास जाता तो फिर बोती ने मेरे को गाला खानियां सी, लेकिन अदे विजय ने गाला नहीं खादियाँ, मुंडा सही सी। तो आपको कैसे लगा नावल, आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, मुश्किल है लेकिन परसों इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। कल अगर टाइम लगा तो ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो फिर मेरे वालों छुट्टी है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे कि आपकी बहन से मेरे तक बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।